যাবলৈ দিয়া মইতো পইলে পই যাবা बाइक में कितना होता है बाइक में ये क्या हुआ आ गया हाय बुखार एफिले सुआ को এখন নিশ্চয় এখন উঠিবা চিঙি আহিলে तुम्हारा हमें मजा आ रहा है गाड़ी उठा गाड़ी तो देख जाए আমি অকমান এক্সট্ৰাকে পাই গৈছো কি কৈছে মানে এখন পঠাই আছে আৰু গ'লো কি মজা আহিছে सीधा मानना पड़ेगा
দিব এতিয়া চাবাচোন লাট মাৰি দিব এখনত जा रहा है এখনে ঘূৰি গ'লে গ'ল বাইকখন ধৰি ল'লে আমি वाओ गणेश भाई सागर से मजा लगे आको मन खुशी